सेनापति এই মণিপুর সাম্রাজ্যের সমস্ত প্রজাবাসীଙ୍କୁ ବାହାଘର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ଆସିଛି ମହାରାଜ। आपण सतरे समस्त प्रजावासी को निमंत्रण दे सारी छ ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ। मैं ठीक कहि छ सेनापति ହେଲେ ମହାରାଜ कहंतु ମାନସ ଯପ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର तमे तो जानि ଆଉ ତାଙ୍କ ବାହାଘରଟା ଅତି ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେବା କଥା ମହାରାଜ। तमे ठीक कहि छ सेनापति संग्राम के सरी अति धूमधाम रे निश्चय हेबो ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ। ହେଲେ ମହାରାଜ कहंतु এই ବାହାଘର ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ହେଲେ କନ୍ୟାକୁ ବାହାବେଦୀକୁ ଆଣିବାକୁ ହବ। ठीक अछि ଆଉ କନ୍ୟାକୁ ବାହାବେଦୀକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ କନ୍ୟାଙ୍କ ମାତା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ आदेश करंतु महाराज। पद्मावती महाराज कन्या रत्न को तमे अविलंब नहीं आस ए विवाह मंडप को ठीक अच्छे महाराज मु सखी मान को कहि देछि जे मो झको बदबसे सजे ए बाबती मंडप को नहीं आसीबा को तिनी आउ थरे डाकी देउछि महाराज। ठीक अछि हाइले सखी माने अरे के कोठी अछले मो झको बदबसे सजे ए बाबती मंडप को नहीं आस अरे आति पर मछियर बाहाघर बाजा रसुणी मौरी एमिति केते कोन बाजिबा कथा ना बजौ न बजाओ। अरे गुड़ा मारे नड़िया अगरबत्ती धूप हां शीघ्र शीघ्र दियो मु बिहाघर कार्यटा करि दे हेटा केटा आनी छटा गो वर्णमाला कलर कलर दिसुछे नड़िया नड़िया ओ मंगल भगवान विष्णु मंगल पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि माधव माधव सर्वकार्येषु माधव जथा रावणस्य मन्दोदरी जथा नलस्य दमयन्ती जथा धृतराष्ट्रस्य गान्धारी जथा मानसस्य मञ्जरी स्वाहा ओम आम गछ नीम गछ डुबेर गछ पिपेर गछ बेसरनी पत्र स्वाहा ओम फुलालिया नोलिया चिरिलिया उखड़ालिया स्वाहा ओम कखर बारी फूल बारी दुकानर सोयाबीन बारी स्वाहा ओम गला गला बेगन फला छेल छेले गला राजा कहो की मंत्री झियो बरकेटा गला और दान दक्षिणा मिलले हला और बोझ कापुर ले हला स्वाहा ओम कुकुर करे कोई कोई मुई सारंगे भुई बॉयलर शिकारे ले खिचकी करी थाले भात खासी मुई स्वाहा रजाइया हां पंडित महाशय मोर मंत्र पाठ तमर मन के आसला तो महाराज हे पंडित महाशय आपण ए कोन मंत्र पाठ करूछन्ते मु किछि बुझी पार नै ए मंत्र पाठ ओ पुराण रे पित्यबोध होई ए पर्यंत मु सुनिनि करने इटा सब हमर चोर पुराण रे लिखा अछि न महाराज पंडित महाशय से चोर पुराण को केई मध्ये लेखन करिछि ई चोर पुराण के हमर जे मिर्जापुर नहीं रही करूथिला के से हमर भोला भाई से लिखि छन महाराज हे पंडित महाशय एई चोर पुराणर कथा एई कान उठिला दिनु केबे मध्य मु श्रवण डेरी सुनि नाही हटा एबे धीरे धीरे सुनबो न महाराज पट पदर न से लोग नाट करले तमे सुनबो न हटा हर महाराज अरे पंडित महाशय
ମୁଁ ଗୋଟିଏ ତମଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏପରି ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ଯେ ଆସନ୍ତା ଗତ ବର୍ଷରେ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ମୋ ବଧୂ ଗର୍ଭରେ ମୁଁ ଏକ ନାତୁଣ नाती की नाते तो ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। हाँ महाराज एंता आशीर्वाद कोटे देनी जे नहीं के तमर बो के 6 मास पीला हेबा देखबो ओ दूधन हाफु तो फलो हमर राजा तार बुआर बो घर के 6 मास से जल्दी जल्दी पीला गोटे हो स्वाहा ଏ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ महाराज ଏ ତମେ କଣ କହୁଛ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିନାହିଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। सत कथा है महाराज आगे तेरतो या जो द्वापर युग ने 10 मास 10 दिन न पीला जन्म होथिला इटा परे कली युग है महाराज तमर बो के जेते बेले 6 मास थिबा हमर जयपाटनार हॉस्पिटल के छना नबो तो डॉक्टर मन पेट के काटी देबे और छुआ के भकनु निकले देबे 6 मास से जन्म होला कि नहीं महाराज ठीक ଅଛି होछे तो अरे गुड़ा माने एबे जोड़ा जोड़ा करी बंधाब है आरो पद्मावती के मन बोले हो हां पद्मावती इडा तो हमर भंजार भोगे ये विधे देव मूल मंत्र पाठ करबी ने ओ सर्वमंगल मंगल शिव सर्व कथा सारा जप के दो नारायण नमस्तुते पुजारी मुई होउ छै पद्मावती तार परिषद से पुजारी पुजारी ए पोक बिहागर जी बिहागर करू छ केते लोग के बोका कर रामे अच्छा और बैलर कोटी कर दउ छ हेले ई रानन के खेती ने चटिया चेरे हेले गोटे दलो के है पुजारी केते लोग के मौत बियर एसी गंजई सिगरेट हुइस्की रम आरएस दउ छ हेले ई रानन के दिन घोड़ा खुद खन हेले दलो है पुजारी मोला लोग चार के तक दबा गो हां मोला लोग के पेट में थे ना कि पुजारी हां अच्छे कि नहीं जामे जानी चुका है हां जे पुजारी तमारी पद्मावती कोटे काम भूल करू छ पुजारी भूल के लगो हमर मोदी सरकार सब लोग के इलेक्ट्रिक बाथरूम दउ छ हेले से इलेक्ट्रिक बाथरूम में झोड़ा झड़ी नहीं बसी करी जैसे और मोर टिकरी ने झोड़ा बसी इटा बड़ा काम करू छे हां कुछ जगह हां तुमको फांकरी ठकबार को तमर को सखी ठकबार गलार केल तो मोर टिकरी ने झोड़ा बसला किछि कथा नहीं से हटा मातर पेन नहीं थी ने जे कपड़ा खन न पोची हेला टिकरी दला इटा बने काम करू छे के पुजारी बाल कथा नहीं होगा तमे थिलो भी अंता कि ना कहू थिलो ना हां खराब कथा कोइसी हे बूढ़ी एत्ती टना मीच कथा नहीं को है बूढ़ी बनटा जे पुजारी मुई जैसी ना खपेल हला ने शिव पूजा करला दिन नु एक तू पास होछे जे नी खेला ना पुजारी जैसी ना हां नरेंद्र भाई ना मोर जीवाटा टिके बजा हातो समल नहीं है
হ্যাঁ, পদ্মাবতী তোমার বুড়ি শাশুড়ি কইলা তা হ্যাঁ এ বুড়ি পচি থিলা বেলবি পদ্মাবতী কি অবস্থা করুথিলা না গো আর এবে দেখানো দুনিয়ার দোষ দউছে যে আজি তো মঞ্জুরি লতার বাহাঘর হেলে বাহাবেদিরে ন রহি এଠି কোন করুছি পচার পদ্মাবতী পচার আরে সতর তো আরে এমা মধ্যে আরে এমা আরে যে মু কর দেখুছি আজ পরা তোর বাহাঘর কিন্তু কিন্তু এ বাহাবে মনে পড়ে নথাই এটি কোন করছো এমা তুই তো দেখি তা চোড়া তলে কিয়ে अरे माँ चोहरा तो लिखी रे माँ ବାପା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ସେ ବାହା ମଣ୍ଡପରେ କିଏ ଅଛି निश्चय रे ମୁଁ माँ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବି ବାପା আরে হ্যাঁ তা ঢোঁটা শীঘ্র খোল কোন লক্ষণ তো জায়গা নেইছি মু তাকে দেখিବାକୁ চাহে আর তা ঢোঁটা খোল আরে খোল अबे कुल कलक कि नहीं अबे अलक्षणी तोते घर तो देवी आय घर को पाद मारी छु ବାପା अरे माँ ପ୍ରକୃତରେ ଫୁଲ କଲକନି ମୋ ବାପା ନୁହଁ ପ୍ରକୃତରେ ଫୁଲ କଲକନି ହେଉଛି ଏ ମୋ ମା না স্বামী না এ সমিত স্বামী সব মিছ মন্দির বটি পাইকি নেই গলানি সে নিজ ঝিও হে মিছ কথা কହୁছি তাঙ্কি পতর স্বামী সে যাହା ବି କହୁଛ ମିଛ କହୁଛି ସେ ମିଛ ଏଇଟା ନା ବାପା ବାପା ମାନସ ମୋ ବାପା ଦିନକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା କଥା ଜାଣିଲି ସେ ରାଜୁ ଲୋଭରେ ମୋତେ ବାହା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବାପା ଆଉ ମୋ ବାପାକୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ না স্বামী না এসব মিছ স্বামী এসব মিছ ବାପା ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କହୁଛି ତାହେଲେ ମାନସ କଥାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ମହାଶୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ସଦା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସତ ମାନ अरे माँ ममता मुझ सब कौन शुणुची रे माँ तोते न जानी न शुणी मु घर तड़ी देथिली रे माँ हेले तू कौन ए बुढ़ा बापाटी को क्षमा कर देबुनी ধুমতা না 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 ধুমতা না 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 ধুমতা না 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 আ ବାପା ଯାହା ସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ସେ ସବୁ କୋଟି କୋଟି କରି ଘଟି ଯାଉଛି ବାପା সেটা ভাগ্য না লেখা চিঠি সেটা ঘটছে না রে মা ডোন্ট কেয়ার মেঘনা বিড়ি अरे माँ तू भाग्य निश्चय बदल जीव रे माँ महाराज महाराज କୁହ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ आज मत आदेश दिंतु महाराज आज मु गोटे नारी परी हाथ उठे बापा जाऊँ महाराज ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ଆଦେଶ କରୁଛି ତମେ ଯାହା ବି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିପାର निश्चय महाराज না মহারাজ না মতে ক্ষমা করে দিও মহারাজ মোরা ভুলি যাইছি সত হেলে এমিতি ভুল কেবে কইছি মতে ছাড়ি দিও ନାହିଁ ଜମା ନାହିଁ না মহারাজ মতে ছাড়ি দিও স্বামী আমার দাবি পূরণ হোক পদ্মাবতী মার খাও মন্ত্রী আজ্ঞা এন্তা মার মারবা নেই কে পদ্মাবতীর চুতন্ত লোল আমার আছে এসদিন জানুয়ার কে মেহদিবি পদ্মাবতীর এমনি ভুল কাম নি করবে আরে মরণ কাকু না স্বামী না মতে ছাড়ি দিও মু তমর ঠাঙ্গিনি মোরা ভুলি যাইছি সত হেলে এমিতি ভুল কেবে কইছি স্যার মতে ছাড়ি দিও স্যার মতে ছাড়ি দিও মতে ক্ষমা করে দিও तोते छाड़ी देबी कुल कल केने तू मो संसार भागी चोर मार कर दीछु आज तोते जमार भी छाड़ी भी रहबे
পট্টর দেখ যেন মমতাকে নিকলা সুজে সেকেন্ডটা তোর লাগি তার বালে কে ছেকি হচ্ছে দেখ এ মা মঞ্জুরি তোর মানি পোষলে মুই আছে দিল্লি তোতে বাপা ক্ষীর পিয়ামি হেদিনা পেট নে পুরলে পর জার্সি কে গোটে ঘেকমু কেনতা করি পিনি বলছি দেখুছ বাপা ক্ষীর বলে হে অমুলে নের বেড়ি দবা গোট তো গোলমি আর চুচুরেই পিয়ামি নে হেতানি জান বার্তা ବାପା କରେ ମା ମୋ ମାର କିଛି ବି ଦୋଷ ନେଇ ବାପା ମାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ দেখ দেখ রে ডাঙ্গরি করবলে ডেংছে লাল ଦେଖୁଛୁ କୁଲକଳକିନି ଯୋଉ ଝିଅକୁ ତୁ ଘର ତ ଦେଇଥିଲୁ ସେଇ ଝିଅ ଆଜି ତୋ ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। ଆରେ ମା ମମତା ହଁ ବାପା କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କି ରେ ମା? ବାପା ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦି ଜଣ କିଏ କିଏ ରେ ମା ସେ ଦି ଜଣ ଦୋଷୀ? ସେ କିଏ କିଏ ଜାଣିଛ ନା ବାପା? କିଏ କିଏ ରେ ମା? ପ୍ରଥମ ଦୋଷୀଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟନାଶ। डोगरे भाई ना जानसो टिकुदा जानसो महादेव भाई जानसो के हो डोगरे भाई ना के पतरा ପ୍ରଥମ टिटू ଦୋଷୀଟା भाई ହେଉଛି ना के ବାପା पतरा ले तो सोईती सब पेंटिंग रूम में केटा जानबे ए मामने तमर घर लोग मन जानसो के उठी कर पलो छने दे हां जानसो ने भी पछे कोई बबुल मार सकी मने करे मा के ने जे कहतो ବାପା କରେ ମା ପ୍ରଥମ ଦୋଷୀଟା ହେଉଛି ସେଇ କୁଳାଙ୍ଗାର ସତ୍ୟନାଶ। ଆରେ ମା ମମତା ଆରେ ମା ମମତା ହଁ ବାପା ଏଠାରେ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି ମହାରାଜକୁ ଆଦେଶ ମାଗରେ ମା। इटा हमर रजा आ गया है तुहार हो रजा आ गया ଆରେ ମା ମମତା ତୁ ଯାହା କହିବାର ଅଛି ସବୁ ସଫା ସଫା କହରି ମା। ସେ ମହାରାଜ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୋଷୀ ଜଣଙ୍କ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୋଷୀ କିଏ ହଉଛି ରେ ମା? ସେଇ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ। ମହାରାଜ କୁହନ୍ତୁ ସେନାପତି। ମୁଁ ଏ କଣ ଶୁଣୁଛି ମହାରାଜ ଆପଣ ମତେ ଏ ମଣିପୁର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମିତି କାମ କରିପାରିବି? ସେନାପତି ମହାରାଜ ମୁଁ ମମତା ମତରେ ମୁଁ କହୁନି ଏଇଟା ହେଉଛି କହୁଛି ସେ ମମତା ମା। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମହାରାଜ ଆପଣ ଏ ମମତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସେନାପତି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କଣ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି ତଥାପି ମୁଁ ତ ତମକୁ ଦୋଷ ଦେଉନାହିଁ ଦୋଷ ଦେଉଛି ସେ ମା। ହଁ, ସେଇ କଥା ତ ମହାରାଜ ଆଉ ସେଇ କଥା ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ମହାରାଜ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଭୁଲ କାମ କରିନି ଏ ମମତା ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଛ କଥା ମହାରାଜ। କେବେ କୋଉ ଝିଅ କେବେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିପାରେ ନା ଏ ମମତା କହୁଛି ମହାରାଜ ନା ମହାରାଜ କେବେ କୋଉ ଝିଅ କେବେ ମିଥ୍ୟା କହିପାରେ ନା। ମମତା ମିଛ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ। ସତ କହୁଛି ଆରେ ମା ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ ହେଉଛି ଏଇ କୁଳାଙ୍ଗାର। ମିଛ କଥା ମହାରାଜ। ହଁ ମହାରାଜ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ହେବା ଉଚିତ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ। ଆଉ ଜାଣିଛ ମହାରାଜ 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 ମମତା ଯାହା ବି କହୁଛି ଠିକ କହୁଛି ମହାରାଜ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଅଲକ୍ଷଣ ସେନାପତି ଆଉ ମୁଁ ସତ୍ୟାନାଶ ଦୋଷୀ। ଏମାନେ ମମତା ମୋ ଝିଅର पट्टर बेटा ढोल फुटा ढोल ମହାରାଜ ଦେଖିଲେ ତ ମହାରାଜ ସେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଏମାନେ ଦୁହେଁ ମିଶି ମୋ ଝିଅ ମମତାର ସତୀଷ୍ଠକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଦି ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦୋଷୀ। ଏମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ମହାରାଜ। ଏମାନଙ୍କୁ ମାରି ମାରୁ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରି ଦିଆଯାଉ। ଆଉ କଣ ଦେଖୁଛ ଆଉ ସମସ୍ତେ କଣ ଦେଖୁଛ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ହେବା ଉଚିତ। ମହାରାଜ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯାଇ ଏ ଚକ୍ରାନ୍ତର ଅସଲ ଦେଶକୁ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏ ମମତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆପଣ ମିଛଟାରେ ଆମ ମାମୁ ଭଡ଼ା ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ଭଳି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ଚକ୍ରାନ୍ତର ଅସଲ ଦୋଷୀ ଆଉ ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ହଁ ମହାରାଜ କିଏ କିଏ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆପଣ ଯଦି ପଚାରିବେ ତା ନାଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରକାଶ କରିବି। କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଦୋଷୀ କିଏ? ମହାରାଜ ଏ ଚକ୍ରାନ୍ତର ଅସଲ ଦୋଷୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏଇ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ।
ନା ମହାରାଜ ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିପାରିବି କି ମହାରାଜ? সেনাপতি সংগ্রাম কেশরী মহারাজ মহামন্ত্রী হয়ে সে জনে কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মচারী এই রাজকৌতি বিশ্বাস করুছি আর বিশ্বাস উপরে কোন বিষ ভরি দেই দেব ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବି ମହାରାଜ? ମିଛ କଥା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷପାତ କରୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବା କଥାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ତା ପକ୍ଷପାତ ନେଇ ସେ ଦୋଷ କରିନି ବୋଲି ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଏ ସେନାପତି ମଧ୍ୟ ତାହା ଆଉ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭୁଲ କାମ କରିଛି। ନା ମହାରାଜ କିଏ ମିଛ କହୁଛି? ଏ ଅଲକ୍ଷଣ ସେନାପତି କଥାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ବି ମୋର ସୁନା ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଇଥିଲି। ତାରି କଥାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ମମତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ସବୁ ସେ ଅଲକ୍ଷଣ ସେନାପତି ଆଉ ତମା ମୁଁ ସତ୍ୟାନାଶର ଏମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ। थोड़ा खुरखुरी छोड़ेंगे नहीं काट कर रख देंगे ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ এই দুজনের দোষীକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବାର କଥା ମହାରାଜ। ঠিক ଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। অবের হয়ে যাবে। আরে তুমি কোন ভাবিছ সমস্ত মিশে এ সেনাপতি সংগ্রাম আর তা মামা সত্যনাশকে মারি দেব। এ বৃদ্ধ রাজা আরে তো ভাবুছু এ সেনাপতি সংগ্রামকে মারি দেব? আরে নই ভাই এ সংগ্রাম যৌদিন পর্যন্ত এ মণিপুর সাম্রাজ্যটাকে উপভোগ ন করেছে সেইদিন পর্যন্ত এ সংগ্রামকে কেহি মারি পারিবেনি। আবে হ্যাঁ মো চক্রান্ত করেছি নিশ্চয় তো চক্রান্ত করি এই মণিপুর সাম্রাজ্য পাইবা পাই মো চক্রান্ত করেছি। হেলে মো চক্রান্তর পর্দাফাশ হয়েছে কেবল গোটাଏ নারী পাই। ଆଉ ସେ ନାରୀকে ଜାଣିଛ? ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ନାରୀକୁ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିବି ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଏ ମଣିପୁର ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟାକୁ ମୁଁ ଏକ ଉପଭୋଗ କରିବି। ହେଲେ ସେ ନାରୀকে ଜାଣିଛ? ସେ ନାରୀ ହଉଛି এই মহামন্ত্রী সুমন্তଙ୍କ কনিষ্ঠ ঝিଅ মঞ্জুরি। ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବନ୍ଦରେ ବନ୍ଦରେ
ମଞ୍ଜୁରୀ ତୋର କିଛି ବି ହବନି ଲୋ। ପିଲାଟି ଦିନରେ ମୁଁ ତ କେବେ ଦେଖିଛି। ଆଜି ମୁଁ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁ ଯାହା ମାଗିବାର ଅଛି, ଯାହା ମାଗିବାର ବି ଅଛି ମାଗ ଲୋ ଭଉଣୀ। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ବି ଦେଇଦେବି। ପିଲାଟି ଦିନରେ ବାପା ଯାହା କିଛି ବି ଆଣି ଦଉଥିଲେ ଅତି ଦୂର ଆଉ ଅତି ମନଉଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ତୁ ମାନସିକ ପାଇଗଲେ ବୋଲି କଣ ତୁ ଏକାକି ନେଇଯିବୁ? ନା ଲୋ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ବାଡ଼ୁଆ ମାରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ସଦା ଭାଇ ମାରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁ କଣ ତୋର ଦିଶା ଓ ସିନ୍ଦୁର ମୋତେ ଦେଇପାରିବୁ? ହଁ ଲୋ ଭଉଣୀ, ତୋର କଣ ଦରକାର ଅଛି ତୁ କହ। ଆରେ କହିପାରିବୁ? ମୁଁ ସଦା ଭାଇ ମାରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁ କଣ ତୋର ଦିଶା ଓ ସିନ୍ଦୁର ମୋତେ ଦେଇପାରିବୁ ନା? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ମାନସ। ମୋ ଭଉଣୀ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ହାତରେ ଦୁପଟା ଶଙ୍ଖା ଦେଇଦିଅ। महाराज कि सबकर मार खाली ना महाराज मोर जीवन के यार मुई नहीं रखे न जनता हेले भी मुई आत्महत्या करी कर मरी जिमी महाराज कसर आज तू मुझे सदा कर तो परिवार ए दुनिया को अच्छा कुछ पाई रहा अच्छी तो अच्छी मोर मजरे देखिले तो आज्ञा मंद कर्मर परिणति शेष घटी थाए हेले दर्शक बंधु जीवन रे केबे आत्महत्या करिबनी आत्महत्याटा महापाप हेले दर्शक बंधु आम नाट्य अनुष्ठान तरफ जदि कौन भूल होता है आपण मैंने आमको क्षमा करदेवे जय जगन्नाथ भलरे थांतु समस्ते
এই সত্যানাশর আপনাঙ্ক পাখরে গোটাଏ গোটাଏ নমস্তে। हाँ दर्शक बंधु बर्तमान आपण मानकर मनोरंजन पाई नहीं आसुछु गोटाए षट संबलपुरी मेलोडी प्रोग्राम रो कार्यक्रम आमर पाखे अछन जबरदस्त सिंगर मिस्टर भोला भाई आपण मान के नुआपुर ना संबलपुरी हिट मजा चखेबे आमर भोला भाई।